गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सकाल सकाल सोनपुर इंटरसिटी रे केमिति भुवनेश्वर तालचेर जर्नी थिला चलतु आम आज देखा। सकाल सकाल पूरा नित्यकर्म सारी मु आसी पहुँची गली मंचेश्वर रेलवे स्टेशन रे मो शला सहित आपर प्रथम आम टिकेट बुकिंग करदेलु। टिकेट बुकिंग कर सारापर 1 नंबर प्लाटफर्म रे आसी पहुँची जीव सोनपुर इंटरसिटी। से आम देखु सोनपुर इंटरसिटी अपेक्षा करूँ अल्प समय भितर जस्ट आसी पहुँची जीव सोनपुर इंटरसिटी। ये देखिपार सोनपुर इंटरसिटी धीरे धीरे आसूसी 1 नंबर प्लाटफर्म लगिला। बर्तमान आम चटापट भाव में गोटे जा सीट टे गोटे हाथ नवा जहाँफल कि आराम से बसिकी आम तालचेर जापर। मुझे छिड़ा होता है लकी बाबू फटाफट जा गोटे सीट टे मोपाई पूरा अख्तियार करदे कहीं न छिड़ा ही ये बाट किए जी। ये हूँ इंटरसिटी सोनपुर इंटरसिटी देखो बहुत स्पीड समय केते भी तार भूल रहे। भुवनेश्वर मंचेश्वर 6:35 छाड़ 8:30 पहुँच तालचेर रोड रे। बहुत बढ़िया जर्नी आसी पहुँची गला ये सोनपुर इंटरसिटी। बास पहुँची गले बर्तमान चटापट भाव में लकिया जाकि सीट खंडिए हाथापी भितर चलीगला। मो लगेज को धरी मुझे पछे पछे दौड़ी जाकि सीट ऊपर लगेजटा थोदेले जान जे तुम सीट पक्का होगा। बास या भितर मो लगेज भितर मो सीट पर रखीदे बाहर को पुणे पलि आसली कहीं से समय होता है 6:15 आहरी 20 मिनिट हाथ में अच्छी तेणु टे भिडियो करदे से ये भिडियो बना था। आ 6:35 पर्यंत लकी बाबू मो साथी थे। ये हूँ मंचेश्वर रेलवे स्टेशन। बास इतिम्य गाड़ी 6:35 होगला। गाड़ी चढ़ी धीरे धीरे गाड़ी आगे छुटिला। देखो गाड़ी धीरे धीरे चलला स्टेशन छाड़ा मंचेश्वर स्टेशन छाड़ा 1 नंबर प्लाटफर्म जाकि सीट रे बसिली। गाड़ी तार गंतव्य पथरे आगे चली मो लक्ष्य स्थल तालचेर को जावाई मु सीट रे बसी वीडियो बनाऊँ। देखु ये धीरे धीरे सोनपुर इंटरसिटी के स्पीड जाऊँ देखु। आराम से बसी वो ब्लॉगिंग करने वीडियो बना था। बाहर परिवेश को उपभोग कर बहुत बढ़िया। किंतु इतिम्य मुझे पहुँची गली महानदी ऊपर। देखो महानदी ऊपर सोनपुर इंटरसिटी तार छुक 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 करी आग को चली। ये देखो महानदी
ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀରେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା, ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ନାଉରିଆ ମାଛ ମାରୁଛି, ତୀବ୍ର ମାଛ ମାରୁଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ପାସ୍ ହେଇସାରିଛି। ସୋନପୁର ଇଣ୍ଟରସିଟି ମହାନଦୀକୁ କ୍ରସ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବୋଧହୁଏ ଇଏ ନରାଜ ମାର୍ଥାପୁର, ଆଇ ଥିଙ୍କ ନରାଜ ମାର୍ଥାପୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମର ଇଣ୍ଟରସିଟି, ସୋନପୁର ଇଣ୍ଟରସିଟି। ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସୋନପୁର ଇଣ୍ଟରସିଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ପୁଣି ତ ନରାଜ ମାର୍ଥାପୁର ଗାଡ଼ି ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଠଗଡ଼, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଠଗଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିଛି। ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆମର ସୋନପୁର ଇଣ୍ଟରସିଟି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଝରକା ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ଦେଖିବି ଝରକା ପାଖରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଲରେ ଯଦି ବସିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଙ୍ଗିବେ ଗୋଟେ ଲୁହା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୁହାର ଘର୍ଷଣ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧଟା ଆସେ, ସେଇ ଗନ୍ଧଟା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଝରକା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଜର୍ଣ୍ଣି ଏତେ ବି ବୋରିଂ ଲାଗୁନଥାଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଇଏ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପହଞ୍ଚିସାରିଥାଏ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ମିଆଁପୁର ଷ୍ଟେସନ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି ମୁଁ ମେରାବଲଗୁଳି, ତାପରେ ବୋଧହୁଏ ତାଳଚେର ରୁଟ୍। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଣି ଖାଇଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଖାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ କ୍ରସ୍ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଳଚେର ରୁଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ମୋ ଲଗେଜ୍ ଧରି ବାହାରୁଛି। ଇଏ ତାଳଚେର ରୁଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 8:35 ହେଇସାରିଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଅଟୋ ଧରି ପୁଣି ତାଳଚେର ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିବି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିବି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ମୁଁ LIC ଅଫିସ୍ ଯିବି। ସେଠାରେ ଆମର ଆଜି ମିଟିଂ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ମୁଁ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲି। ସାଙ୍ଗ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ତାଳଚେର ରୋଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଧରି ମୁଁ ଆସିଥିଲି LIC ଅଫିସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।